दिगंबराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जना जाउछि सुपर्णखा मोर अति आदरर अलिअल भग्नी तार दुचिंता मो मनरे आज घारी हेउछि तार रक्षण भक्षण निमंते महावीर कर दूषण त्रिशिरांक उपर न्यस्त करी पंचवट चिवटस्थ सरजुकुल निकटरे छाड़ी दे आसुछि भावुची थरे जाई ताकू देखी आसबी प्रशस्त थरे जाई ताकू देखी आसबी महाराज तांकू रक्षा करबा कि तो खर दूषण त्रिशृंग सहित 14 सरस सैन्य अछन अतएव तांको पई भय कोन से तो केते लोक को विपद रे पकई थिबो ताकू पुनी विपद रे पकईबा को किया अछि रानी केते चिंता करछो रानी मंदोदरी जहाँ कहिबार अछि खोली करी कुआ काले काले तुमर ता ठारे अहंता गला नहीं जहाँ कहिबार अछि स्पट खोली करी कुह भाई प्रसन्न सामंत पठाई देइछ आउ काहे की चिंता करूछ रानी मंदोदरी से मोर अति आदरर अलिअल भग्नी से मोर मनरे दुचिंता घारी हेउछि भावुछि थरे जाई ताकू देखी आसबी मंदोदरी सुपर कंठ धरी शुगुछि देखो देखो प्रशस्त ब्रह्मांड रे परी के विराजे आचार्य देवता माने परिचालित रावण थाउ थाउ किए तोर नाशा कर्ण छेदन करिछि अरे के चमत्कार देखुछि तोहर रगते होई जजरलो परी तू तले कांदु चुवी कर से केउ बर बरलो तोरो नाशा कर्ण भाई
কবির বড় ভাই যার দেবে যার করলো এসে যাও উপরি কইরা কবির বড়লো আলো জীবন খা আলো জীবনরে নাই তো হ্যালো শীঘ্র কুহকা তোর কাণ্ড ঘটিছি নাই যদি তোর রোগ দ্বারা পীড়িত হইতায় তাহলে ধনিত্রী অশ্বিনী কুমারর শির জেদন করি তোকে সমুচিত পুরস্কার দেবি। আহে ভাতৃমণি কি কাইবি পুনি মরা পমান ভাই মরা পমান তুম্ভ পরি ভাই এ সংসারে তার ভোগুছি কসনা মারি বৃথা গর্ব করি বলাউ তু বীর ভাই বলাউ তু বীর তাহাকু জিনিছু বলি টাণক জিনিছু ত্রিপুরা সৈন্য সঙ্গে ঘর দূষণ ত্রিশির ভাই দূষণ ত্রিশির একা হইরে নরহিলে জোর হরিণা আসিলে দৌড়ি দেবাকু খবর ভাই দেবাকু খবর নরখিলে মান পুরি মুরি কয়ে শুনিল তো সকল বৃত্তান্ত এতে মোর কোন দোষ অছি ভলা কহিল তুমর না শুনিবা মাত্রে সে যে অটহাস্য কলা তাহা কেউর মনি সহ্য করিব ভাই কেউর মনি সহ্য করিব তোর বাক্য শুনিলা মাত্র কে মস্তক ঘুরি যাଉଛି যদি লোম কুপরে রক্ত উস্বর তরু উস্বর আলো সুপর্ণখা তোমুখু একথা শুনে ভূত যায় জড়িল ঘুরি যায় মত নবাহারে কত বিশেকে অছি এ ভরিল প্রতাপ নকরি ভূক্ষেপ কাল মুখে দেলা বলিল হলা হল মুখ জানি শুনি পুরি পুরাই দেলা অঙ্গুলিল মূর্খ বহিরে দর্প হৃদয় সম্ভালিল এক্ষণে বড়াই দেবী তার ছড়াই সভা কর কয়ে বিরোধী মোর বীরত্ব প্রতাপକୁ অবগত କରୁଛୁତା তোর নাশা কর্ণ ছেদন করছি সে ভণ্ড সন্ন্যাসী কিয়ে
রামে দশরথ অটে নৃপনাথ অযোধ্যা দেশর ভাই অযোধ্যা দেশর শ্রীরাম লক্ষ্মণ নামে বিচক্ষণ পাবেনি ধরি জাতি বেশ বুলন্তি বনর ভাই বুলন্তি বনর পঞ্চবটী বনে গোদাবরী কূলে করিয়া সঙ্গে ঘেনিছন্তি কহিলে নসরে ভাই কহিলে নসরে উপমা দেବାକୁ ତାର ସୁଷମାକୁ ନଥିବେ से रमणी तो पासरे देवाकू जानते भाई देवाकू जानते तोर गुण राशि तागे রাগবেনি ভাই ধরিনা কৃপাণ ভাই ধরিনা কৃপাণ মারি কাটি পকাই মনসা সহস্র সৈন্য সঙ্গে কর দূষণ ত্রিশির ভাই দূষণ ত্রিশির একা হইলে নরহিলে করিনা ন মরি আসিলি দৌড়ি দেবাকু ଖବର ଭାଇ ଦେବାକୁ খবর ନଥିଲେ ମାନ ପୁରିବୁ ମରିବୁ କଏ শুনিল তো সকল ঘটনা বিতাড়িত ভণ্ড তপস্বী যে রাবণ আজ্ঞারে চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ড ধরার কৈলাস পর্বত উৎপাটন করি দেব দেব মহাদেবଙ୍କୁ বধস্কৃত କରିପାରିବେ ରାବଣ ଥାଉ ଥାଉ ତାର ଭକ୍ତିର ନାଥା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରି ଆଉ ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଆଉ ତୋର ରକ୍ଷା শুভ তোর নাশা করন ছেদন লেবলা দুঃখ করনা এটি নিমিত্ত তোর বড় ভাই রাবণ কোন করছি দেখ ব্রহ্মার কর চরণ নাশা কর নাই বলি কি অবজারে বিগত লোচনা হুয়া সুরচনা দেখ কর প্রতিজারে ছড়ে অবাক উছলে কানারি আঙ্গি হরিল ভক্ষণ করিবু সেবেনি জ্যোতি আনন্দে বনে বিহরিল
ସୁବର୍ଣ୍ଣଖା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅନ୍ତପୁରେ ରୁହ। ଏଥି ନିମିତ୍ତ ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ ରାବଣ କ'ଣ କରୁଛି? ପିତୃଦେବ ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନା! ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ର ଶଶାଙ୍କର ଭୂକମ୍ପିତ, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଇଚ୍ଛା କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତଳକୁ ଧୂଳିସାତ କରିପାରେ। ତାହାରି ବେହୋସିପତି ଲାଞ୍ଚନା ଅସହ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ପିତା ମୋତେ ପୁଣି ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୟାର ଶିର ଖଣ୍ଡିତ କରି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଉପହାର ଦେବି ପିତା। ନଚେତ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ମୁଖ କଦାପି ଦେଖାଇବି ନାହିଁ। ପିତୃଦେବ ପିଉସୀ ପ୍ରତି ଘର ଲାଞ୍ଛନା ଏ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷୟ। ଚତୁର୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଜୟକର୍ତ୍ତା ରାବଣ ଯାହାର ପିତା, ସୂରପତି ଇନ୍ଦ୍ରର ବନ୍ଦନ କର୍ତ୍ତା, ଇନ୍ଦ୍ରଜୀବ ଯାହାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ସେ ଅକ୍ଷୟ ଦେଖା ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। କଇରେ ବଂଶର ନିର୍ଯାତନା ସହ୍ୟ କରି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ। ପିତୃଦେବ ଶୀଘ୍ର ଖଣ୍ଡିତ କରି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ক্ষୟ ইন্দ্রজিত ভମାନଙ୍କର ବିରାଟ ପ୍ରତାପକୁ ଅବଗତ କରି ସୁଦ୍ଧା ଏକାକୀ ଘର ଦୂଷଣ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରିଛି। ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣଖା ଭଗ୍ନୀର ନାଶାୟ କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାର ପରାକ୍ରମ କେଡ଼େ ଭୀଷଣ, ଅତଏବ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ତାର ବିକ୍ରମ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ଯାଅ, ଅନ୍ତପୁରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହ। ଏ ରାବଣ ତାର ପ୍ରତିକାରର ଉପାୟ କରୁଛି। ଯାଅ ଯାଅ କ୍ଷୟ। ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆଉ ଦିନେ କାଳେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି। କାଳେ କାଳେ ତୁମର ତାଠାରୁ ହନ୍ତା ଗଲା ନାହିଁ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ନିକଟରେ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରି ସାବଧାନ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାଜ୍ୟ ବିତାଡ଼ିତ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ ଯେଉଁ ରାବଣ ଆଜ୍ଞାରେ ଚତୁର୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଥରର ଏ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବଚସ୍କର ହୋଇପାରିଛି। ରାବଣ ତୋର ପୂର୍ବ ବଂଶ ରାଜା, ଅରଣ୍ୟର ଧ୍ୱଂସକାରୀ, ତୁ ତାର ଭଗ୍ନୀର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରିଛୁ। যে পর্যন্ত সেই রূপ লাবণ্য রমণীকে অপহরণ করছি, সে পর্যন্ত মোর বাহু বিক্রম শতজিৎ। एक आकस्मिक परिवर्तन जानिली जानिली प्रभु आपण किए मो आपणकर से चिरासीता दास वैकुंठर विदारी विजय नाम द्वार प्रभु दयामय हे करुणा सागर हे भक्त चिंतामणि एते दिने ये रात विजयर कथा मने पड़िला शीघ्र मते मारी उद्धार करंतु लक्ष्मी अभिशाप देला बेले कही देवी
मोर भक्त को अभिशाप देल जन्म होई ता द्वारा बंधन हुआ राम अवतार ग्रहण करी तुम दुई को बंधन मुक्त करी प्रभु शीघ्र मते विराज करंतु शीघ्र मते विराज करंतु देवी जे पर्यंत मु तुमको बंधन न करिछि से पर्यंत मोर निस्तार नहीं से पर्यंत मोर निस्तार नहीं मु गोटाए कौन पागल कौन गुड़ाए भावी जाऊँ रे राज्य विताड़ित भंड तपसी बड़े बड़े कौशले तोर लावण्य रावणी को अपहरण करी सत्य सत्य त्रिवाद यहाँ करने को हेले मायावी मारीच निकट को जावाक हेब से महामायावी जेते बेले जो रूप को इच्छा करे से रूप धारण करी माया विचित्र मूर्ख रूप धारण करी ताकू रामर कुटीर निकट को पठाइबी रामर कुटीर रे विहार करी सीता देखिले निश्चय लोभ करिवो ओ राम को आनिबा पई अनुरोध करिवो तार कथा रक्षा करी राम मूर्ख मारी गले मारीच ताकू बहुत दूर को नहीं तार कपट डाक शुणी लक्षण अंतर हो एही समय रे कपट जे बस धारण करी मु भिक्षा मागिबी पिता भिक्षा देवाक आसिया मात्रके मु ताकू मोर पुष्पक विमान रे घेने आसबी राम जानिब मोर पराक्रम जाए आउ काल विलंब न करी मारीच निकट को जाए यही समय गले जनक नंदिनी सीता मोर करगत हेब सुंदरी जो दिन शिव धनु भग्न न करी पारी फेरी आसी दिन ठारू तोर सौंदर्य आज पर्यंत मोर हृदय पटरे लगी रही आज कले बड़े कौशले तोते आनी मोर से चिरपोषित आशा सफल आउ काल विलंब न करी निश्चय जीवी स्वर्ग मर्त्य पाताल भूतल सबु तो गिणी सारिछ पुणी केउ पई रथ सज करी बाहरी पड़िछ आउ केउपुर बाकी रही गला कि राज्य जणिबा को दाउ नाही सुंदरी दाउ छे प्रतिशोध लेबाक ए पुरा विजयी रावण अग्नि नाश कर्ण छेदन करी वंशरे कलंक लेपि जाइछि बड़े बड़े कौशले तार से रमणी के अपहरण करियानी मोता वंशरे कलंक लेपि देवी से मूर्ख बुझिबा मोर पराज्य करंतु नहीं नाथ
বিচিত্র মনে যাউছ সীতা হে জানি তুমি জনক ঘরে সীতা দেবী জন্মিছি ধনু ভাঙ্গির রাম বিবাহ হইছি শুনিলা দিনু ঘন ঘন বাস প্রসারি তুম চরণ ধরি করুছি মনা লজ্জা ମୋର କଥା ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣକା କମ ଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ ସେ ନିଚିତ୍ର କିଛି ବିଚିତ୍ର କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବ ମୋର କଥା ମାନି ଆପଣ ଏ ରଥ ସଜ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କାହିଁକି ଅଚିର ହେଇଯାଉଛ ଆରେ ବର ନା ଅନୁକୂଳେ ବାରଣ ମୋତେ କରନା ରେ ବର ନା শুনেছি পিতা রাজু দড়ি দেইছি বিমাতা ভাতু রাজে রাজা হো কিছু রে বরবরনা ভগারি হই অছি আই তাহার সাহায্য কাহু সে পাইব নরে বরব একা হইকি পারিব মতে তাহার শক্তি আছে সারা জগতে
তোর ঘটিব রহে রাম ঝুরি মরিবরে বর বরনা। তারু পরে কাল আনিবা পাই আইলা দশ জীবা সভাগাই ভীষণ সরাগ তাহা স্মরণ কলা মাত্রে এ অধমূর্ত প্রাণ অস্ত্র উড়ুଛି কଣ କରିବି କି ଉପାୟରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବି ହେ ପ୍ରଭୁ ଶୂଳ ପାଣି କେବେ ସଂକଟରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଦୌଡ଼ିଛି ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ ଏ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଦେଶ ରଖି ମନକୁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ହେଉଛି। ହରିଚ ହରିଚ ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ରାଜା ଦର୍ଶନ କରି ଚକୁ ସ୍ୱାର୍ଥକ ହେରା। ତେବେ ମାରିଚ ତୋର ଭକ୍ତି ଦେଖି ମୁଁ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲି। ତେବେ ତୋର ମୋ ପରି ବନ୍ଧୁ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ନିରାଶୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକାକିରି କାହିଁକି ଋଷି ବେଶ ଧାରଣ କରି ପଡ଼ି ରହିଛୁ ମାରିଚ? ଏହା କହି ମୋର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବୁ କି? ମହାରାଜ ସେ ଦୁଃଖ ପରେ ଶୁଣିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଧର୍ମ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ତାହା ଜଣାଇ ପାରିବେ କି? ପାରିଲେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରି କୃତାର୍ଥ ହେବି। ବାବୁରେ ଚାତକ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଆତକ ଆସିଛି ତୁ ସାଥେ ଆରେ ଆସିଛି ତୁ ସାଥେ ମୁଁ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ତୋ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି। ମୋର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ କି? ମୁଁ ଅଧର୍ମ ଚାର ରାଜେ ରାଜେଶ୍ୱର ଦେବି ତତେ ମୁଁ ମାମୁକି ଦେବି ତତେ ମୁଁ ପଦ ଜନନୀ ଭାତୃ ସୈନ୍ୟ ଘେନି ବଞ୍ଚିଛି। ମହାରାଜ ଛାର ଅଧର୍ମ ତ୍ରିଭୁବନ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କର କି ଆଶା ପୂରଣ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇପାରିବି? ଯେଉଁ ମାରିଚ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭୟର ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇ ନିରାଶ ଭାବେ ନିର୍ଜନ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାଠାରେ ଆପଣ କି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ରାବଣ ଆଜ୍ଞାରେ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବିକମ୍ପିତ କେଉଁ ରାମ ତୋର ଘଟଣା କରିଛି କହି ମୋର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କର। ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ମା ତାଡ଼କୀ ଓ ଭାଇ ସୁବାହୁକୁ ଏକା ଏକା ବାଳକ ବିନାଶ କରିଦେବାରୁ ମୁଁ ତାର ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କଲି। ଓଃ କି ଭୀଷଣ ଶରାଘାତ! ତାହା ସ୍ମରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ଏ ଅଧମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରାଣ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଛି।
जार एपरी भीषण वीरत्व ता निकटरे प्रतिज्ञा वृथा नुहे कि महाराज। तो मूर्ख कौन कलु मोर बड़ भौणी ताड़का मरी मोर भणजा सुबाऊ मरी तो मूर्ख मते शौच हेबा को टिके खबर देलु नाही। हेउ जहा इच्छा ता हेउ मु जाई समुद्र रे शौच होई आसे। भौणी स्नेह नुहे कि मारी चढ़े मूर्ख नुहे जे एपरी अनुराग देखाइले से भूली जाई परिबो। अच्छा देखा जाए कौन है। कौन बसी भावुछु जानू से मूर्ख कौन करिछि कौन करिछि महाराज। मोर बड़ भौणी ताड़का आउ तोर माँ को विनाश करी नीरव रहिबारु से मूर्ख कौन करिछि जानू। मारीच तू मते साहाय्य करे मु निश्चय ताकू विनाश करिबी मोर कठोर प्रतिज्ञा। शीघ्र कुआ मारीच माया मृग रूप धारण करी सीतांकर कुटीर निकटरे विहार कर। चित्र हे वाणी तब मुकु शुणी मणई भूपति मामु मणई भूपति शरीरे चलिबा विसर्जन हेबा उपाय। उपाय राघव सरा चये जमर से जम मामु जमर से जम हेले हेब आयुध नथिब ताकू कहिलु तू आरे तुम्हारी नडर तू किछि आरे नडर तू किछि आदिनी सुचक्र बहुरे पदक पराय बोलू जे राघव ताहार पुरुष मारिछि आरे पुरुष मारिछि गाथा घटना तोर मोर पूर्ण होई सुदर्शन चक्र ए रावण हृदय बाजी चक्र परी तार हृदय पदक परी लगी रही कदापि से विष्णु को बोली मन बोली स्थान देव नहीं। जानू मूर्ख तुमर साहाय्य कले बले कौशले आमे दुहे मिसी तार मृत्यु चिंता करिबा। जानी आरे विष पाणी समर्थ बड़ाई मामु समर्थ बड़ाई बांधिला अर्जुन तक पछे दिन दर्प दे नमराव डाउक प्राय होई विरोध करना मामु विरोध करना मती करी थय कुपे सिंह प्राय बुढ़ी तुमर
तोर बड़ मु जानी वृथा कहीं गर्व करुचु जो सहसा अर्जुन कारागृह बंधन हो त्राई त्राई डाक छाड़ुले जो कारुण्य बीज हत्याकारी वीर परशुराम जो राम गवर्णर विवर्तन कर सहित कदापि विरोधी होना जाणु जाऊ परी जड़ों दोषरू वंश मरी बेटी उपजय निजर छाई देखी अन्य सह भ्रमरी बुढ़ी मला परी तू मर नहीं कि मत मार नहीं अच्छा कहलु किपरि मोर साहाय्य नहीं ताकू मारी परिबु दोष मृधान भांग मसोदा मारिवा कपटे मारिवा कपटे चित्र चामरी रूप धरी दूरे नहीं राम चाहिए लक्ष्मण कहियो अंतर आरे कहियो अंतर मागी पकड़ा हरिवी विचित्र माया रूप धारण करी रामर कुटीर निकटर विहार कर तोर विचित्र रूप देखी सीता निश्चय लव कर राम को धरी आनिमा अनुरोध रक्षा कर कथा रक्षा करी राम मुर्ग मारी गले तू ताको बहु दूर को नहीं आउ स्मला बेले चाहे लक्ष्मण बोली डाक देबू तोर कपट जाक शुणी लक्ष्मण राम को रक्षा करने को जीव एही समय रे सीता रही जीव एका कुटीर रे कपेट जोगी वेश धारण करी मु भिक्षा मागिबी सीता भिक्षा देवा को आसला मात्रे मु मोर पुष्पक दान रे बसाई फेरी आसिबी सकाळ की तोर उपस्थित होइला नृपति आरे होइला नृपति विपरीत बुद्धि दिशु अधिक न जानी जार उड़ा से तार आरंभे की गंध आरे आरंभे की गंध विधि मान कर पूजे तोर विनाश काल उपस्थित होती एड बड़ राजा हो तोर विपरीत सहित कलह करे कि वृथा अहम भाव परित्याग करी हे कार्य विपरीत हो नचे जाणु जाणु हड़ा तुमते बालक मुसते बुझाऊ तुमके गोपके मारीच जो रावण आज्ञा को अवज्ञा करने ए संसार रे कई जन्म ग्रहण करना तू तार आज्ञा को अवज्ञा करुचु पाओ तोर समुचित बाबा मारीच एबे तोर सद्बुद्धि आसिला हेउ जा तो हेबार हेलाडी तू किपरि माया मृग रूप धारण करिबु मते टिके देखाइबु कि
ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ମୃଗଟିଏ ହୋଇଛି। ଏହାର ଲାଞ୍ଜ ଶିଙ୍ଗ କାନ କେତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସୁନାରେ ଖଚିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମୋତେ ଧରି ଆଣି ଦିଅ ନାଥ, ଏହାକୁ ମୋତେ ଧରି ଆଣି ଦିଅ ନାଥ। ଏ ମୃଗ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ଦେଖ ନାଥ। ଏ ନବରତ୍ନେ ଚୋଖା ହେଲା ପରି ଦେଖା, ନବରତ୍ନେ ଚୋଖା ହେଲା ପରି ଦେଖା। ବିଷଇ କୋମଳ ଅଙ୍ଗ ତାହାର ଦେଖ ଦେଖ ନାଥ। ये प्रभात ମୃଗଟିଏ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମୋତେ ଧରି ଆଣି ଦିଅ ନାଥ, ଏହାକୁ ମୋତେ ଧରି ଆଣି ଦିଅ। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ମୃଗ କୁଆଡ଼େ ରଣ୍ଟି ପରି ହଉଛି।
ଧର ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣ ଆଣିକି ଦେବି। ଭାତୃଦେବ ତୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଛ ତୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ମୃଗ ମାରି ଆଣିଦିଏ। ଭାତୃଦେବ ଥରଟିଏ ମୋର ଆପତ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୃଗ ମାରିବାକୁ ଯିବେ। ଭାଇ ଘେନ ମୋ ବଚନ, ମୃଗ ଦେଖି ଭୁଲି ନ ଯା ପୁଣ ହେ ଭାଇ, ଘେନ ମୋ ବଚନ। দেখা দূরে থাউ শুনি ছকি কেবে কনে হে, পড়ি ছকি কেবে কুহ মতে তেবে, পড়ি ছকি কেবে কুহ মতে তেবে। পুরাণ ভাই রাম বচন জানি থা ধ্রুব বচন হে, মৃগ রূপে দেখা দেইছি রাক্ষস, জানি থা ধ্রুব বচন হে। মোর বল করি ন যা মৃগ মারি, মোর বল করি ন যা মৃগ মারি। सुपर्ण खानासा श्रवण छेदन कला रूपलाई पुण हे, सुपर्ण खानासा श्रवण छेदन कला रूपलाई पुण हे। भाई कहिना एकुट भेइछि, भाई कहिना एकुट भेइछि, कहे प्रभाकर दिन हे भाई घेन मो बचन। देखि मोर प्रबल सन्देह हो, सुपर्णखार नासा कर्ण छेदन करी छाड़ी से तार भाई राक्षस राजा रावण को कही एपरी कूट रचना करिछि। अतएव आपण ए असंभव मृगरे कदापि मन बलांतु नहीं। देवी मु आपण को अनुरोध करुछि ए असंभव मृगरे कदापि मन बलांतु नहीं। ए अपूर्व मृग मोर प्रयोजन नहीं, लक्ष्मण कथारे मोर विश्वास हेउछि। आपण जदि विपदरे पड़िबे मोर कांदु कांदु दिन सरीब नहीं। ए अपूर्व मृग मोर प्रयोजन नहीं। लक्ष्मण रे तोर असंभव भीरुवचन मु शुणी मु विचित्र मन करुछि। सहस्र राक्षस माया हेले सुधा ए राम निकटरे तिष्ठि परिब नहीं। लक्ष्मण कथा
बोध हुए तुम्हें डरीगल एथार कथारे भय करना चंपा बरना एथार कथारे भय करना रे चंपा बरना आनी मूर्ख तमर केश बांधिबी तोर मूर्ख तमर केश बांधिबी तोर मिछे मिछे मुख दुख रे चंपा बरना एथार कथारे भय करना चंपा बाबा ताऊ राक्षस बाबा ताऊ जे कही हेऊ अण बीमारी संदेह करना कहि प्रभाकर हे करुणा सागर कहि प्रभाकर हे करुणा सागर करुणा कर दिन मारना कथारे भय करना रे देवी भय दूर कर देवी से मृग हेउ जे कही हेउ मु निश्चय बोध करी आनी तू मन कोटर देवी कदापि ए कार्य मन बड़ातु ना रे लक्ष्मण तू मत बारण करना मु निश्चय जीवी मु न फेरिबा पर्यंत तू देवी के जगी रही ए कि असंभव मृग ए मृग को मुझे भी मारी न पारि तेरे फेरी जाई देवी जनक नंदन किए मुख के पर देखे ना ए मृग को न मारिया पर्यंत मु कदा भेले फेरी नहीं
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ କି ଶବ୍ଦ? ଏ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଭାଇଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ତୁମ ଭାଇ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଡାକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଡାକ କ'ଣ ତୁମ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚଳ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାହିଁକି ରହିଛ? ଭାଇକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ କଲେ କେଣେ କ'ଣ କଲି କି ଦୋଷରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଲି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତୁମ ଭାଇକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଯାଅ। ଦେବୀ, ତ୍ରିଭୁବନର একমাত্র বীর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রଙ୍କ পত্নী হই তুমি কপটতাকে বিশ্বাস করুছ? ଏହା ମୋର କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ଖର ଦୂଷଣ ତିସିରା ଇତ୍ୟାଦି ରାକ୍ଷସଙ୍କ ବଧ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କିଏ ବିପଦରେ ପକାଇବ? ଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଏହା ମୋର କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ଅତଏବ ଏ କୁଟୀର ଛାଡ଼ି ମୁଁ କଦାପି ଯିବି ନାହିଁ। କି ଭୟଙ୍କର କପଟତା! ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନିଲି। କପଟରେ ଭାତୃସ୍ନେହ ଦେଖାଇକି ବନକୁ ଆସିଛୁ। ତୁ ଭାରତର ନିଶ୍ଚୟ ଗୁପ୍ତଚର। କପଟରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ଏ ବନ ମଧ୍ୟରେ ମରାଇ ମତେ ଭାରତକୁ ଉପହାର ଦେଇ ତାର ଏକାନ୍ତ ଅନୁରାଗ ହେବା ତୋର ଇଚ୍ଛା। ଦିଗ ତୋର ଏ କପଟତା। ଭାଇଙ୍କ ଏଡ଼େ ସରଳ ସ୍ନେହରେ ତୋର ଏ କପଟତା। ବସୁମତୀ, କିପରି ସହାୟ କରୁଛୁ? ତୁ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯା, ମୁଁ ପଶିଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ଯଦି ଭାଇକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନ ଯାଅ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପରେ ଭସ୍ମ କରିଦେଇ ହୀରାମୁଦି ଚୁମ୍ବନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଏହା ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ରାମ ରାମ, କ'ଣ କହିଲ ଦେବୀ? ତୁମେ ଯେତେ ବି ବିଜ୍ଞା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତିରେ ନାରୀ ତୁମର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ କାହୁଁ ଆସିବ? ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ମାତୃଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଆସିଛି, ତା ଉପରେ ଏପରି କୁବାକ୍ୟ ଆପଣ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଏ କୁଟୀର ଛାଡ଼ି ମୁଁ କଦାପି ଯିବି ନାହିଁ। ଜାଣିଥା ଦେବୀ, ଜାଣିଥା, ଯଦି ମୁଁ ଯାଏ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏପରି କହି କାଳକ୍ଷେପଣ କରିବା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଯିବ ଯେବେ ଯାଅ, ନଚେତ୍ ତୁମର ଓ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। हे प्रभु निरंजन, हे दश दिगपाल इत्यादि देवतागण, मु जाने ए नीच राक्षसी माया। जदि मु न जाए तेबे सती अभिशाप भस्म। देवी, एई देख देवी, एई देख, तीनोटी धर्मगार दे जाउछि। कथा भी बाहर को जीवी नहीं। तुम्हें शीघ्र जाओ लक्ष्मण, तुम्हें शीघ्र जाओ। एई देख देवी, तीनोटी धर्मगार दे जाइछि। यदि ए गारडे बाहर को जीव तेबे तुम्हें निश्चय विपदरे पड़िब। जे पर्यंत ए गार भितर थिबो से पर्यंत सहस्र विपद आसले सुधा तुम खेती करि परिबो नाही। तेबे बाहरिली देवी, तेबे बाहरिली।
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାହା କହିଗଲେ ସତ୍ୟ କଥା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକାକିନୀ ବସି ରହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତେବେ ଯାଉଛି ତନୁକୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖି ଏଇଠାରେ ମାୟା ସୀତା ରୂପ ହୋଇ ବସି ରହିବି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦେବରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ନିଜ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦେବଦେବ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତେଣିକି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ, ତେଣିକି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ। ଜଗତ ପାଳକ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ପଦେ ବୁଆରି ମୋର ପାକ ସନ। ସ୍ଥାନ ମୋତେ ଦିଅ କ୍ଷଣ ନ ଦେଖିବା ଯାଏ ପାଶେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାକ ସକନ। রূপ দান কর দয়াবতী, এতিকি প্রার্থনা পদে প্রভাকর কহি পাক শাসন। দয়াময় অগ্নিদেব, ତୁମେ ଯଦି ବିପଦର ବନ୍ଧୁ, ବିପଦର ସଖା, ତାହେଲେ ଏ ଅଧମକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ତୁମ ଗର୍ଭରେ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଏଇଠାରେ ମାୟା ସୀତା ରୂପ ରଖାଇଥାଅ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦେବରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ନିଜ ରୂପ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଏ ଦାସୀର ବିନତି, ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଏ ଦାସୀର ବିନତି। ସତୀ ସୀତେ, ତୁମର ସତ୍ପୁତ୍ରରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତୁମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲି। ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଶୀଘ୍ର ଆସି ମୋ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ନେଇ ମାୟା ରୂପରେ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କର। ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଦେବରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଆସ, ଶୀଘ୍ର ଆସ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେଉଁ ଗାର ଦେଇଗଲେ ଏହା ଧର୍ମର ଗାର। ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମରିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବି। ଯାଏ ମୋର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଗୋପନ କରି ମାୟା ଜ୍ୟୋତିବେଶ ଧାରଣ କରି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି। ସୀତା ଭିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଷ୍ପକ ଦାନରେ ବସାଇ ଘେରିଯିବି। ଠିକ ଉପାୟ ହୋଇଛି। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମାୟା ଜ୍ୟୋତିବେଶ ରୂପ ଧାରଣ କରି